ओ भाषा जोरंगीर orang siti जोरंगीर Please join what manating pe alia dabi manating pe alia dabi manating pe alia dabi manating pe আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানিয়ে নিও আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানিয়ে নিও বীর শহীদ পট্ট হয় চরমজিৎ বীর বিরসা মুন্ডা চরমজিৎ ମୁଁ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ସନ କମିଟିର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠାରେ ଆମେ ହୋ ଭାଷା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛୁ କିମ୍ବା ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁ ଦେଉଛୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତିରିଙ୍ଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଯୋଉଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି ବିରସା ମୁଣ୍ଡା ହୋ ସମାଜ କମ୍ୟୁନିଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅଛି କେଉଁଝରରୁ ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ହୋ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ସାରା ଭାରତରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋ ଭାଷା ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା ତାର ୱାରାଙ୍ଗ ଚିତି ବୋଲି ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଲିପି ଅଛି ଯୋଉଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଆମର ଅମିତ ଶାହ जी डिपार्टमेंट अच्छा लांगुएज डिपार्टमेंट अच्छा सी 2023 आगर भी बहुत राजनाथ सिंह थे भी पर्सनाली भेटिक जाम टीम भेटिक कथबार्ता करता बारंबार आश्वासन देवा सत्वे आम बर्तमान सफलता पाई पार्नु तेणुक आम बारंबार बर्तमान आहरी आंदोलन को व्यापक करने चाहूँ आज देखो आम आज आसू बहुत कम आसू देखुवे किंतु बाहर जो गाँ गहड़ी जो कम दाम चलते लोक आसपार कि आम जो हो भाषा आम संवैधानिक अधिकार आम जन्मगत अधिकार जो हो भाषा को आम संविधान अष्टसूची सामिल करने निहात दरकार एवं हो भाषा को राज्यर द्वितीय भाषा सामिल करने उचित यहाँ आम निज दाबी संविधान प्रोवाइड कर विभिन्न आंचलिक भाषा को निज निज राज्य में मान्यता सरकार मान्यता देवा दरकार से आम दीर्घ वर्ष दाबी आम रखीचु बर्तमान ये आप देखुं आज बहुत कम संख्यार आगामी दिन मानक देखिए जो लोअर पीएम जगह हेनी आम भाषा से विगत 12 तारीख जनवरी 12 थी जो ये करूँ धारणा देलु से भी आम सीपीएम मेमोरांडम देलु कथा करूँ कनसीडर करी भी बर्तमान आम आज आसु गवर्नर को सीधा मुलाकात करी आम दाबी पत्र प्रधानमंत्री उद्देश्य होम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू ये प्रेसिडेंट अच्छा उद्देश्य आम जो होम मिनिस्टर अच्छा उद्देश्य भी दाबीपत्र जनइबू हो भाषा को जमी आगे स्वतंत्र आम हो भाषा को द्वितीय राजभाषा मान्यता स्टेट दि जाओ सीटार तो किसी नहीं गवर्नमेंट पावर अच्छी स्टेट गवर्नमेंट पावर अच्छी गवर्नर पावर अच्छी सीधा होगा दरकार ये सब दाबी नहीं आम बर्तमान आसीचु आगामी दिन मान जदि आम दाबी किसी पूरण नहला यही आंदोलन को व्यापक करेंगे आप जानते आम सब समस्त खनि खदान एरिया लोक रास्ता घाट बंद हो खनि खदान जाम हो ये पदक्षेप आम स्थिर कर।